सर्वेश, आमी लास्ट टायम पयले नेरूल नुस्तेकारांचे जेन्ना इशू जालेलो थंय तुवें सोत्र्यो दिल्यो आनी आज कोको बिचाचेर जे हांगा डॉल्फिन रायड्स चलता थंय तुवें येवन 2 टॉयलेटी दिल्यो, एक जेंट्सांक आनी लेडिजांक. त्या बद्दल सांगात. पयर आतां फिश मार्केटाचो इशू जालो तेज्या नंतर हांव एक 10-12 दीस नाशिल्लो. तेन्नाच म्हाका पयर हांव 2 तारखेक आयला तेन्नाच म्हाका एक इन्सिडंट कळ्ळो की हांगा एक 6 बोटी हांगा लासून गेल्या आनी ते कोणें इंटेन्शनली कोणें तरी उजो घातला म्हणून. आनी हेजे पयलींय हो इशू जाल्लो आसा. सो तांच्यांनी आमचे जे जितले बोट ओनर्स आसा तेंच्यांनी कंप्लेनी दिल्ली आसा. हांव मागता जाता तितले बेगीन तेजेरूय एक्शन घेवची. आनी तांकांय म्हणून खूब लॉस जाला. तेंचो ओन्ली लायव्हलीहूड म्हटल्यार तेंचे हांगा वॉटर स्पोर्ट्स म्हणटा ते ओन्ली लायव्हलीहूड हांगा तेंचे एक अशे विचाराचे लोक आसा तांकां अशें सोडप म्हटल्यारूय इज नॉट रायट. सो अशें सेकंड टायम थर्ड टायम जेन्ना अशी घडणूक जाता तेन्ना तांकां अशें सोडून दिवप आनी एक्शन सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय तेंचेर. अशें कित्याक इतले कोणाच्या लायव्हलीहूडाचेर पोटाचेर अशें हें जावप म्हटल्यार इज नॉट रायट. आनी तेच दिसा आमी जेन्ना विजीट करपाक आयिल्ले हांगा तेन्ना एक गेस्ट हांगा ट्युरिस्ट हांगा एक टॉयलेट सोदूंक हांगा हें जातालो. म्हणल्यार कितें क्या हो गया कोण बोला हांगा एक टॉयलेट देख रे. हेका विचारलें आमच्या गांवाक हांगा टॉयलेट हांगा आसा काय म्हणून प्रसादाक. पण बोला हांगा टॉयलेट हांगा जाली 20 वर्सां 25 वर्सां जाली म्हणपाक लागलो आमच्या हांगा टॉयलेट एकूय जायना म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें कितें कारण. ताका खूब कारणां आसा की जायना ती आनी आपण सांगना म्हणपाक लागलो. बट हांवें म्हणलें एक बेसीक नेसेसिटी दीस इज कोको बीच म्हटल्यार इट इज एक ल्हानसो बीच. बट जाता कितें हांगा जी एक्टिविटीज जाता इफ यू सी मोर देन 1500 हांगा लोक विजीट करता एवरी डे. 90 बोटी हांगा जेंचे फूल भरोन हांगा जितले जेन्ना वयता इट इज अ प्रूव्ड हे की ऑलमोस्ट 1500 हांगा ट्युरिस्ट विजीट करता. आनी असले गोंयचे बिचांचे जे जाग्यार ट्युरिस्ट विजीट करता त्या जाग्यार आमचे बेसीक नेसेसिटीज जर सारखे ना जाल्यार इट इज नॉट अ रायट थिंग. सो वॉट हांवें म्हज्या सायडीच्यान कितें जाता ते एक 2 टॉयलेटी इमिडिएटली जाता इतले बेगीन हांवें म्हटलें 2 टॉयलेटी तरी एक बेसीक कित्याक आमकां लज ही इतले बिचार एक बेसीक नेसेसिटी म्हणटा ती सारकी ना म्हटल्यार एक लज. सो एज अ बिजनेसमॅन वॉट एवर एज अ सोशल वर्कर हांवें टेम्पररी एक 2 टॉयलेटी तांकां हांगा प्रोवायड केल्ल्यो आसा, एक लेडीज आनी एक जेंट्स. कित्याक लेडीजांक हांगा जितले तुमी हांगा लोक पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 50% लेडीज ट्युरिस्ट येतात. तेंच्यांनी हांगा खंय म्हटल्यार तांकां हांगा कांयच प्रॉपर टॉयलेटी नासप म्हटल्यार इज नॉट अ रायट थिंग. सो हांगा एक टेम्पररी हांवें तांकां एक 2 टॉयलेटी दिल्ल्यो आसा. आनी हांव मागता जाता इतले बेगीन पयर हांगा हें जातकूच बोटी लासून वयतकूच आमदारांनी हांकां सपोर्ट करता म्हणून सांगलां. म्हाजे कडेन जितले हांव सपोर्ट करूं शकता तितले हांव वॉट एवर वे आय कॅन सपोर्ट देम आय वील सपोर्ट. म्हटल्यार वॉट एवर वेज म्हटल्यार तांकां इन्शुरन्स खंयचेर कोण दिना म्हणटा किंवा प्रोवायड करना म्हणटा. सो टेकिंग अ प्रॉपर कन्सल्टेशन फ्रॉम अ लिगल एडवायस कशें कितें मेळना तांकां वॉट एवर वे आय कॅन सपोर्ट देम. मागीर तेंचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांच्यान परत्यो बोटी तांकां तेच हितून समज जोडून गेल्ले आसा तेच ओल्ड लायसनाचेर सपोजींग तांकां तेच बोटी हे करूंक मेळटा जाल्यार ते एक पळोवया येता. सो वॉट एवर वे तेंचे इश्यूज जे आसा आय वील सपोर्ट देम इन वॉट एवर वेज आय कॅन. हांगा कोको बीच ट्युरिस्ट एसोसिएशन तेंचे हांगा एक कावंटर आसा. सो तोवूय जाता तितले बेगीन एक प्रॉपर ऑर्गनायज्ड वेन सारको करून एक प्रॉपर टॉयलेट फॅसिलिटी आसची, चेंजिंग रूम आसचो. कित्याक हांगा बिचार लोक न्हाता, हांगा वॉटर स्पोर्ट येता, कोणूय भिजता, कोणाक एक चेंज करपाक जाय जाल्यार ताका एक प्रॉपर फॅसिलिटी हांगा गव्हर्मेंटान प्रोवायड करून दिवची. आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हांगा हे नेरूल कितें जाता इट इज एक्चुअली अ स्ट्रॅटेजीक लोकेशन. इफ यू गो टू सी बीच हांगा काय बरी बीच आसा. आमी आतां आफ्टर सीईंग द कंडिशन ऑफ द बीच वी आर ऑल्सो सीईंग टू ऑर्गनायज अ बीच क्लीन अप ड्रायव्ह ओवर जाता इतले बेगीन. बिकॉज हांगा पळयत जाल्यार मेंटेनन्सूय दिसता म्हाका की हांगा सारकें अशें जायना. सो जाता इतले बेगीन आमी एक थोडे सोशल वर्कर हांगाचे जे टीम्स आसा स्कूल्स आसा किंवा थोडे आमचे हांगाचे भुरगे आसा तांकां घेवन आमी जाता इतले बेगीन एक क्लीन अप ड्रायव्हूय करतले. सो आमचो एसोसिएशनाचो आमचो प्रेसिडेंट आसा हांगा कोको बीच ट्युरिस्ट बोटीचो संजय कलंगुटकर, मागीर सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजररी आसा, आनी आमचो प्रसाद बाब तो सदांच कसले कितें इशू आसा तेन्ना म्हाका इमिडिएटली हायलायट करून आनी आय मेक शुअर दॅट आय कम एन एड्रेस द इशू. कित्याक एक इन्सिडेंट जालो आमचो फिश मार्केटचो तांकां दिसलें की बाबा हांव केन्नाय जाल्यार पावता तांकां. सो हांवें म्हटलें हांव जॅपानाक आशिल्लो थोडे दीस नासलो. सो ताका 2 तारखेक आयल्या बरोबर इमिडिएटली हांवें विजीट केलें आनी तांकां हो इशू जाता इतले बेगीन हांवें सुटावो काडून दिलो टॉयलेटीचो. संजय कलंगुटकर, कोको बीच एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. तसोच आमचे मेंबर्स गेल्या 2 तारखेक हांगा व्हडलो इन्सिडंट जाल्लो हांगा कोको बीचार 5 बोटी ह्यो उदो घातलो कोणी पळय ते इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आमी ऑलरेडी आमी कंप्लेंट दिल्ली आहा एसोसिएशन प्लस ते कंप्लेनरान.
आमची CCTV आमी फुटेज आहा ती आमी दिल्ली आसा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हांगा हांव पयले सुवातेर हांव थँक्स म्हणटा सर्वेश बांदोडकराक. हे आयज तेणी आमच्या कोको बीच एसोसिएशनाक 2 टॉयलेट दिल्या, एक लेडीज आनी जेंट्स. आमी ताका ना म्हणूंक शकना. आमी ताका एक काळजांतसून देव बरें कर म्हणटा. कित्याक गेली 20 वर्सां जालीं आमी टॉयलेट ना म्हणून सांगीत आहा. हांगा आमदार मिनिस्टर येयले तितलेच सीएमाक जर आमी सांगले, आमचो लोकसभेचो ताकाय सांगले आमी. पूण आमी लेटर जेन्ना दिलें न्हू तसोच आमकां टुरिजम मिनिस्टर आहा न्हू तेणी आमकां ताबडतोब फोन केलो. संजय आपूण म्हणून जाता तितलें फाल्यांच करता म्हणालो, आपणाक फक्त NOC दी म्हणालो. हांवें समतो सरा कडेन गेलो, रोहन खंवटे कडेन. रोहन खंवटे हेजे कडेन उलयलो, डायरेक्ट आमचे नेरूल कुमलीदाद प्रेजिडेंटा कडेन उलयलो. नेरूल कुमलीदाद म्हणटा दिता म्हळ्यार. जशी आमकां NOC गावता आमी समजे फाल्यांच काम करता अशें सांगलें. आमदारानूय एसोसिएशन दिलो आनी तसो आमच्या टुरिजम मिनिस्टरानूय तशेंच सांगलें. आमी ताका ब्लेम करिना, टुरिजम मिनिस्टराक ब्लेम करिना आनी आमदाराकूय ब्लेम करिना. तसो उजो पेटना फुडें समतो आमदार हांगा येयलो आनी बोटी पळय कितें लासले न्हू तितल्यांक 50,000 दिले. प्लस ते शॉपूय तेजे डॅमेज जालें ताकाय 50,000 दिले. आनी हांव ताकाय देव बरें करूं म्हणटा थ्रू एसोसिएशन आमच्या तर्फे. आनी आमचे लास्ट टायम आमचो आमदार आसलो न्हू मिनिस्टर, आमचो एक्स मिनिस्टर आमचो J.S. सावकर आसलो न्हू, तेणी हांगा लास्ट टायम टॉयलेट हाडलेलो. आमचे कुमलीदाद आमचो कोण लँड ओनर आहा कुमलीदाद टेनंट आहा न्हू तेजे कडले NOC घेवन हांगा टॉयलेट सगळे फुटींग बी काम चालू केल्लें. टॉयलेट हाडून येयल्ले हांगा फुटींग मारून हांगा आयमासाक तर आमकां हेटेणी पळय पयलीं आसले तेंच्यांनी ते स्टॉप केले, काम करूंक दिवंक ना. हे पळय कितें केल्लें न्हू गांवा खातीर केल्लें, आमकां लागून करूंक नासलें. हे पळय ट्युरिस्ट पळय येताले न्हू आमचे कोको बिचार तांकां लागून केल्लें. ते पळय टॉयलेटूय स्टॉप केलो, आयमासूय स्टॉप केलो. ताकाय आमी एक खूब आमी दुख्ख जालें आमकां एसोसिएशनाच्या मेंबरांक. कित्याक हे अशें बरे फॅसिलिटी हाडलेली आमकां ना हे जालें म्हणून. आतां फुडें आमकां इनकेस आमकां गव्हर्मेंटाची एक हेल्प जाय न्हू जाल्यार आमी थ्रू NOC आमी दिवन आमी तें काम चालू करतले. आतां तसोच आमचो न्यू एटेनी जाला कुमलीदादचो. आनी कुमलीदाद प्रेजिडेंट हांव दुबय आहा, तेणी म्हाका कॉल केलो आमी तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा म्हणून कुमलीदाद प्रेजिडेंटान. आनी एटेनीन हांगा येवन विजीट मारून सांगलें आमकां तुमकां लँड हांगा दिता म्हणून सांगलें. आमकां प्रॉमीस केला. आतां फ्रायडे तेंची मिटींग आहा त्यामुळे समतें तुमकां NOC दिता, तुमी कितें आहा तें फुडले प्रोसिजर करा थ्रू गव्हर्मेंट हय हांगा लागीं. आनी हांव फर्स्ट आनी एकदां तुमकां सर्वेशाक बांदोडकराक कित्याक तो अशी कोणूच न्हू, आमचो मेंबरूय न्हू, पंच मेंबरूय न्हू, आमदारूय न्हू कोणू. तर ताका एक दिसलें आपणाक हांगा दिवचें म्हणून 20 वर्सां ना म्हणून तेणी ताबडतोब टॉयलेट मागयलें आनी हाडून दिलें. आमी ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना एक टुरिजम क्षेत्र हो 20 वर्सां जालीं म्हणजे कोणूच फुडें सराना आनी तुमकां आडखळ्यो येता. आनी खंय तरी हो सोशल वर्क करता आनी त्या हितून तेणें सोमतेच ह्यो टॉयलेटी हाडल्यो. अशें गव्हर्मेंटान फुडें सरचें अशें तुमकां. हांव कितें म्हणटा हांव ब्लेम टुरिजम मिनिस्टराक करिना, आमदाराक करना मिनिस्टर. हांव ब्लेम करता टुरिजम डिपार्टमेंटाक. टुरिजम डिपार्टमेंट प्रत्येक बोटीचे 1,800 घेता. आमचे 350 बोटी आहा, 250 न्हू, 250 280 बोटी आहा आमच्यो. 280 into 1,800 कितलो एमावंट जाता तो पळय. तसो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स घेता 1,500 न्हू, 1,500 कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स घेता. तो एमावंट पळय. गव्हर्मेंटाक आमचो रेव्हेन्यू वयता आमचो, मात गव्हर्मेंटाचो आमकां फायदो कितेंच ना हांगा. एक सादो फॅसिलिटी कितेंच ना. आतां बीच क्लिनिंगाची दिवसा टुरिजमाची मिटींग जाली, सिदादीन जाली, तेन्ना हे सांगलें पळय आमकां बीच क्लीन कितेंच करिना म्हणून. आमचे ताबड एक डस्टबीन दिता, एकूच डस्टबीन आख्ख्या कोको बिचार एक डस्टबीन दिता हांगा, तो एकूच डस्टबीन दिता. आनी आतां पळय तुमी विजीट मारान पळय कचरो कितलो बिचार आहा पळय तो. काल कोण नासले, काल तुमी आतां व्हिडिओ मारून सगळ्याक पळय घाण आसता आमकां, हें आमी करपाचें आमकां. आतां फॉर एक्झाम्पल पळय फाटल्यान तुवें पळयला येता ते कितें जालां ते क्लिनींग करूंक आनी हे कितें आमी कितलेच आमदार ना मिनिस्टर भायले कंट्री पळोवन येयल्या. भायले कंट्री कशें क्लीन आसता आनी गोंय कशें क्लीन करूंक जाय हें तेंच्यांनी हें करूंक जाय, मनान घेवंक जाय आमगे. पूण खंय तरी एक इमिजिएट बेसिसाचेर जशें आतां सर्वेशान स्टेप घेतलो इमिजिएट बेसीस, तशें इमिजिएट बेसीस हें जावंकूच जाय. हितून पॉलिटिक्स हाडपाचें ना, हितून पॉलिटिक्स हाडपाचें ना. जो मनीस पळय कोण लीव करूंक ताका आमी सपोर्ट करूंक हा. आतां आमी प्रेसिडेंटान सांगला ते ऑन द स्पॉट हांवें तेका काडलो, ऑन द स्पॉट दुसऱ्या नाल्यार आश्वासन दिता करता. तेणी ऑन द स्पॉट म्हाका तेच दिसा सांगला आपूण टॉयलेट करून दिता तुमकां हाडून दिता.
विदीन 5 days टॉयलेट हाडून दिता म्हणून तेन्ना तेणी टॉयलेट हाडून दिले. आतां एनओसीचे वयल्यान तोच पळयता म्हणटा. एनओसीचे बॉलन्सी आसा ताजे कडेन उलयलो आसा आनी लक्ष्मी गोन्साल्वीस तिवूय आउट ऑफ स्टेशन आसा. तेन्ना म्हटल्यार तिवूय आउट ऑफ स्टेशन आहा. ती आयल्या बरोबर इमिडिएटली फ्रायडे कितें मिटींग आहा तेन्ना आमी इमिडिएटली एनओसी आपण जाता इतले प्रयत्न करून आपण दिता म्हणटा. आतांची कुमलीदाद बॉडी आनी एकदम बरी आसा. प्रेजिडंटूय बरो, एटर्नीय बरो आसा. तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला आनी आमी आमचो प्रपोजल धाडला तांकां एक आमकां पार्किंग एरियाची आनी कावंटराक आमकां तेंच्यांनी एनओसी दिली. आज तांकां थँक्स म्हणटा कित्याक इतलीं वर्सां कोणीच कुमल्यातीन खंयचीच कुमल्यातीन प्रेजिडंट जावन गेले, एटर्नी जावन गेले, कोणीच दिवना आमकां फर्स्ट टायम दिलें तेंच्यांनी एनओसी कावंटराक हें कर म्हणून रिन्युवेशन कर म्हणून. ओके. तर तुम्ही आता वो आता लोकेशन जे आता टॉयलेट्स हाडल्या ते तुम्ही आता लोकेशन थारयतले खंय बसोवपाचे कशें कितें? एमर्जन्सी एमर्जन्सी आमी आतां एक स्टार्ट हें करतले आमी. मागीर आमी एनओसी गावाना फुडें टुरिजम कुमलीदाद पळय खंय सांगता न्हू फिट कर म्हणटा त्या जाग्यार आमी हें करतले. ओके. आतां आमचे एक 15-20 दीस उरल्या न्हू, हां, ताका लागून मागीर आमचे स्टॉप जाता न्हू, बंद जाता. ओके. थँक्यू.